বলেন। তিনি যে মাতৃবর্ষনি মন্দির ফাইসকম কারণ আগে ফাইকা চিনি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ পক্ষই তারপরে চিনি ত্রিপুরা দফারনি ইনকমই চিনি ক্ষত্রিয় সমাজ পক্ষই চিনি বুবাগ্রানি বাকি বিনি বুবাগ্রানি হামफ्राय नायै जोंहार कायसा मानस फेमा दङ बर' मिसि बलिरना होनाय मिसि तानना होनाय ताइ फन मांनि तानना मनि चेकजेबो दङ आबनि आगे जों चिनि हाथाय गतराव जों बुबाग्रा जखन हांगार स्ट्राइक खेफुरु आफोरखौ जों जग खेगार पार्टी जग खामानि करे आफोरखौ जों मानस खेजे दङ जों फन मांनि रे इम्पनानि ताइ फन मिसि मासा बलिरना होनाय आबो खायगा जों आबो तिनि যত কম চাবলাই নছেন তিনি 7 তারিখ মেনি গোবর্ষণ মাতৃবর্ষণ মন্দির নিশ্চিত বাইতে ফোন বলে ফেলে যাতাম হাইনে সঙ্গে নাচিন বাংলা তাও সিনি পুরোহিতবু বড় ফানি মতায় নাই সিনি যে নিয়ম নীতি মানে যে সিনি যে টাউন বলে সিনি বুবাগান মুসিব চাকা কোন চাকা আবনো সঙ্গে তিনি মতায় রই 12টার সময় সিনি মিসিব বলে ফেলাই আবো মসিবর ফেলে ओमफ्राय जतन गोजानाव जोङो जे त्रिपुरानि चेनेल जे सिनि त्रिपुरा हानि जत बर' गाहाम फोरोंगाय थानजागाय मिलि दावबायनांगौ बुबागान सारिबो गाहाम दं बुबागाननि आयबो लक्ष्मण आबनो नायै आं सिनि त्रिपुर खत्रिय समाज पक्षनि गय आन्दोलन दंमोन जतन कमिं जासाबो जे हाम अनुरोध जे नरबजत्र बुबागान सुरिबायदि दिनै बे मुंनि सिमार गोथार जे बलिरना थांदोंमोन आबो जाहाथे गाहाम फोरोंगाय मानि चरण बलिंथ आइनि आं आसा खायो जतन हामबाय जाफादै आंनि पक्षनि हामबाय